हेलो। हाँ, किधर हो? मैं अभी यहीं हूँ और अब जा रही हूँ काला बाग। पॉलिटिकल गॉसिप के साथ अपडेटेड रहो, समझ आइए। अगर किसी उसमें यूज करनी हो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वैसे इन योर कॉन्वर्सेशन। एक तो ये है कि ये जो हारिस स्टील वाले नहीं आए हुए, ये हमेश खान, हाँ, ये हारिस स्टील वालों के पास जो ये चार्लीज नहीं है, वो हमारे तोहफे टू पाकिस्तान। चार्लीज का तुम्हें पता है कौन है ना? कौन है? चौधरी शुजात और परवेज इलाही, टू चार्लीज। इनका एक बंदा है बाय द नेम ऑफ भट्टी, ठीक है। इनका एक बहुत करता धरता, इनका ये मुंशी टाइप है भट्टी, जो इनकी सारी ये छोटी मोटी डील्स और सब कुछ करता है। इन्होंने ये हारिस स्टील वाले उस बाप बेटे के पास उसको भट्टी को ये इनका नाम ना लें और मुका कर लेते हैं पैसों की। तो उन्होंने बहुत उसको बुरा भला कहा भट्टी को। ये सब कुछ परसों रात को हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मुना सिलाई का नाम लेंगे। मुना सिलाई का नाम इसमें ऑलरेडी आ रहा है एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी टेरिबली एक्सपोज्ड एज फार एज बैंक ऑफ पंजाब इज कंसर्न वेरी सून। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो वापस इनके पास गया, फिर वो भट्टी गया और उसने इनको जान की धमकियां दी और उसने कहा कि विल हैव यू किल्ड इन दिस, और ये पंजाब ही है और तुम जाओगे कहाँ और हम तुम्हें जेल में मरवा देंगे। फिर इन लोगों ने ट्रांस को कांटेक्ट किया। ट्रांस पता है कौन है? वो दो जिनके सर पे बाल लगे हुए हैं ना, एक वो बिग ट्रांस और एक वो छोटा ट्रांस। अच्छा, ओके। फिर इन्होंने उसने छोटे ट्रांस को कांटेक्ट किया और कहा कि ये हमें मरवा रहे हैं। अब ये स्टोरी जो है ये बहुत जल्दी ओपन होने लगी है और वो ट्रांस आर गोइंग टू कम ऑन वेरी हार्ड ऑन द चार्लीज। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांस तो पहले ही कह रहे हैं कि एनआरओ भी चौधरियों को बेनिफिट करने के लिए मिला था। अच्छा, वो जो एक लिस्ट है ना जिसमें जो पहले जो लिस्ट एक दफा पब्लिश हुई थी और उसके बाद फिर वो उसके ऊपर बिल्कुल इट वाज ऑल स्मॉदर्ड और उसको बिल्कुल इन्होंने छुपा दिया था, विच वाजंट एनआरओ, लेकिन वो लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट थी। वो मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, जिसमें लोगों के लोन्स राइट ऑफ हुए हैं। उनमें चार्लीज के बहुत ज्यादा लोन्स थे जो राइट ऑफ हुए। वही तो शबाज लगा रहता सारा वक्त। तो अब शबाज को ये हारिस स्टील मिल गया और अब उसको वो हमेश खान मिल गया, ठीक है ना। तो अब वो अपनी प्रॉपर विक्टिमाइजेशन जो वो करते हैं, वो दो हॉरिबल ट्रांसेस, वो उस पे आ गया और अब चार्लीज के लिए दिस अ टफ टाइम। ठीक है। दूसरा ये है कि मुशर्रफ ने 30 करोड़ रुपए एक बहुत छोटे से बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, तुम उसको जानते हो? हाँ, उसको दिए हैं एंड ही इज प्लानिंग टू मेक अ कमबैक। और वो जो छोटा बैरिस्टर है वो डेनमार्क में है, देन ही इज कमिंग बैक और वो समझ रहा है कि वो लोग मुशर्रफ को रिसीव करेगा बैरिस्टर विद अ लॉट ऑफ पीपल विद दोस 30 करोड़। आई डोंट नो कि वो कौन लोग होंगे। और इन द मीन टाइम दुरानी उसके पैसे लेके भाग गया इन बहावलपुर और वो अमेरिकन एजेंडा फॉलो कर रहा है वहाँ पे ऑफ स्मॉलर प्रोविंसेस, और वो इसके एनजीओ को जो है वो लोग फंड कर रहे हैं फॉर ये स्मॉलर प्रोविंसेस की। ये टिपिकल होता नहीं है ये गोरा सीन की अवेयरनेस और प्रिंट मटेरियल ब्ला 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 ब्ला, तो वो उस पे लगे हुए हैं। तो ही इज यू नो ऑन एन एजेंडा एक्चुअली गिवन बाय द अमेरिकन्स। दिस इज 100%। यानी तुम्हारा जो एडमायरर था दुरानी, गलत बयानी। तुम्हारा एडमायरर? नहीं, मेरा एडमायरर नहीं है बिकॉज वो गे है। वो एक सेफ शेपरॉन था, नॉट एडमायरर। ठीक है। हाँ, ओके। हाँ, और तुम्हें ये तो पता ही है ना कि वो उसको भी मुबारक दे दो ना उसको शामी को, बिकॉज वो सरदार खान न्याजी से काफी कुछ देर पहले केस जीत के और अब पाकिस्तान अखबार वही पब्लिश कर रहा है इस्लामाबाद से भी। एक्सीलेंट, ये तो बड़ी खुशी हुई है। मैं अभी कॉल करता हूँ शामी को। हाँ, सरदार खान न्याजी इज स्लीव बैग ना। इतना घटिया आदमी है, यू नो, ही इज राइट फ्रॉम द पिट्स। हाँ, so he is now out of a newspaper, so he'll have to have another newspaper to start blackmailing people, which is going to take him another 2 years. ठीक है? अच्छा सुनो, हाँ, so much cream came out thinking of you.
Why didn't you reply to my SMS yesterday that why do we have to wait for 3 weeks? تمہیں پتہ ہے تم مجھے I was so mad yesterday. اتنا میرا برا حال تھا اور مجھے تکلیف اتنی ہو رہی تھی. You know, it was hurting me. سنو کل تم نے اس کے جتوئی کو دیکھا اس کے کل پہ جو اس کو جانتا بھی نہیں تھا ANP سے لے کر ہر کوئی پہنچا ہوا تھا وہاں پہ. ہاں پر میں نے نہیں جانا تھا. اچھا سنو تو صحیح. Forget about. میں اس وقت by the way تم نے سیاست نہیں کرنی. I'm dying for it, you know. کا بہت دیر ہے. By the way, I agree with you. What? 3 weeks is too long. ہے نا? No, but you're very badly injured. I saw that yesterday. I don't know what you've gone and done to yourself. I'll miss you in Gala because there'll be hunting and river and everything and the setting will be so perfect. اچھا جب واپس آؤ گے نا we'll have we'll play a little more, but I want, you know, I want the full thing with you. Yeah, that's what I mean. That's why I don't want, you know. It's so frustrating afterwards. ہاں میں تمہیں شکار پہ بھی نہیں بلا سکتی. ایٹ لیسٹ اس ایمبیانس کو انجوائے کرنے کے لیے کہ ریور کے ساتھ بیٹھ کے گانے سنیں. تو بڑا خوبصورت ہے ویسے. I love that area. لیکن ہمارا سمر ہاؤس زیادہ خوبصورت ہے. We are more into in the river and the trees are better and all that. تو وہاں پہ گانا سننا is really very romantic. Okay. Love that. I love that area. ہاں یہ بھی بڑا خوبصورت ہے جدھر میں تمہیں لے کے جاؤں گا. اوکے. میرے گھر سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا اور میرے ضلع سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا. خبردار اگر تم نے کہا کہ میاں والی سے زیادہ اچھی کوئی جگہ ہے دنیا میں. پنش جب کروں گا نا پھر تم ٹھیک ہوگی. میاں والی از مائی ہوم ٹاؤن. شرم کرو. ہیو اے سینس آف لائلٹی ٹورڈز یور ہوم ٹاؤنس. میری اس وقت میں I'm blinded. My mind is distorted. The mind is distorted. You're too much into the Gora scene. تمہیں کوئی وہ نہیں ہے اپنے ہوم لینڈ کے ساتھ. تمہاری کوئی سینس آف لائلٹی نہیں ہے. میں I'll teach you everything, okay? کل میری بہن نے تمہیں ایک میسج بھیجا that قاضی is looking like a play boy. تو میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا. بدتمیز. اچھا سنا تو صحیح. بیکاز میرا اور قاضی کا جو انٹرویو تھا تو مجھے اتنے میسیجز آئے اور میرے وہاں پہ دنیا میں بھی کہ ہم نے قاضی صاحب کو اس روپ میں کبھی نہیں دیکھا. عمران. ہاں قاضی بیچارہ مجھے بالکل لگ رہا تھا as if you are talking. I wanted to puke. اچھا بولو کیا. I'm going to punish you, you know that. Yeah. میں تھوڑا فٹ ہونا چاہتا ہوں because otherwise I won't be able to punish you. ابھی تو تم بڑے انفٹ. ابھی تو تم ایک میری کک کی مارو صرف. ہاں ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں میری ٹیک وانڈو والی ایک کک کی مارو for you. ہاں تم نے میری فینٹیسی کا بتایا کیا. Have you told about my fantasy? I want to tell her on the way and she might just pass out and jump out of the car. Tell her. Okay. Huh? بتانا ضرور ہوگا. Watching والی کہ دوسری والی. Watching while okay. Imran, why should she watch? مجھے یہ بتانا. تم بہت زیادہ into the گورا kinky scene ہو گئے ہو. جو فینٹیسی ہوتی ہے وہ اس کا کوئی ریالٹی سے تعلق نہیں ہوتا. ہاں فینٹیسائز تم ضرور کرو. میں تمہاری اس فینٹیسی کو اس کو ضرور کنوے کر. ٹھیک ہے. یہ پتہ ہے کیا میں نے دونوں کو دیکھا کرتا تھا نا بیٹھ کے گگل کرتی رہتی تھی. ہاں لوگوں کی طرف کوئی you know and I knew you know تم کیا باتیں کر رہی ہو. I always used to think کہ تمہارے میں شیطانوں کی حمایت ہوتی تھی. obviously because ہم لوگوں کو